আবারও গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বড় সাফল্য পেল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ এবং এসওজি। গোপন সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তি কালিয়াচক থেকে মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনিতে মাদক পাচারের ছক কষেছিল। তার আগেই সন্দেহের বশে চাঁদমণি হসপিটাল লাইন মোড় এলাকায় একটি বাইক সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি চালালে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় 250 গ্রাম ব্রাউন সুগার, যার আনুমানিক বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা। ঘটনাস্থল থেকেই ধৃত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম রতন বিশ্বাস, বয়স 38 বছর। তিনি বাগডোগরায় থাকতেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি এর আগেও মাদক পাচার কারবারে যুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যেই ধৃত ব্যক্তিকে আটক করে এই ঘটনায় আরও কে বা কারা জড়িত রয়েছে তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। বুধবার ধৃত ব্যক্তিকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। মাটিগাড়ার যে চাঁদমণি हॉस्पिटल मोड़ রয়েছে, সেই চাঁদমণি हॉस्पिटल मोड़ থেকে সেই ব্যক্তির নাম रतन का जवान जो है इसे मादक तस्करी करने के आरोप बाइक नंबर में के लिए सप्लाई जारी रखते हुए थे, लेकिन फिर एक बार माटीगाड़ा थाने के पुलिस फिर से बता दो, सैनिक के जवान के पास से मोबाइल बरामद है। मोबाइल को उसको सीज की जा रही है, साथ ही सैनिक के जवान यही इंडियन आर्मी का जवान विश्वास है, जिसे ब्राउन शुगर तस्करी करने के आरोप में स्पेशल विश्वास कॉलोनी रही है। इंडियन आर्मी का जत्था सलाखों के पीछे था। कुछ महीने पहले ही वो बेल से बाहर आया था, जमानत पर बाहर था। দেখতেই পাচ্ছেন যে সেই ব্যক্তি আটক করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। यहाँ पर যারা कार्रवाई चल रही है, सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन की पुलिस एग्जीक्यूट कर रही है। और वो तस्वीर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। हम एक बार फिर से आपको बता दें तो मोबाइल स्क्रीन पर जो आप लाल रंग के जैकेट और टोपी पहने जो व्यक्ति को देख पा रहे हैं, यही इंडियन आर्मी का कारोबार में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन की पुलिस ने, और एक बड़ी कामयाबी मिली है।